Ayan. Kasama natin si Ilyas. Nag-ano sila ngayon? Gawa ng... So para po sa mga kababayan natin dyan na gustong mag-tour dito sa Japan, so please contact Happy Days, no? Touring Company. So i-contact nyo sila para wala nang problema lahat. Safe lahat. And thank you so much. Tuloy na talaga. Ayan, maraming salamat. Asang mic? Ikaw na lang isa. Thank you. Hi! Ayan, ato mga... Ganda ni Madam. Correct. God blessing. Enjoy your day. Thank you. Picture lang ako. Picture. Kenji, picture daw muna. Wait, Inze. We never learn. Picture lang ako. Okay, okay. Okay. Picture. Ay, taray. Oh, pak. Kabugera. Naka-live ako. Naka-live ako eh. Okay. Picture. Meron ba lahat? Picture. Okay. 3, 2, 1, and... Pak. Ay, ba't na? 3, 2, 1 again. Waki, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Pak. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Thank you. Thank you. Migo. Takloy. Hello, viewers. Ay, ang ano? Oh. Ay, ayun gala oh. Ayan, thank you so much, madam. Maraming salamat. Yeah, for visiting Japan again. Maraming. Yeah. Pupunta siya ng Canada. Yeah. Sasampa siya doon sa Elias. Correct. Ano? Sasampa siya sa Elias. Correct. Thank you. Thank you so much. Thank you. Yeah, salamat sa pag-visit sa Japan. Thank you. God bless. so much. Thank you so much, my God. Pugay! Yes. Pakipalo siyang page, guys. Thank you, And more kaayo. blessings sa tanan. Support local. I love you all. Yeah, kita-kits sa next See you, event. Philippines. And Yeah. Thank you. Salamat. Ay, nagora na kami. Ano na, let's go home na. Ayan, uwian time na. Ayan na ang mga bagahe nila Ilyas. Going to ano na. Ayan po. Kinukuha na po ang mga bagahe and everything. Hi. Thank you. Ha? Ngano? Ha? Ngano man? Kuyog ta, oy. And this is Ma'am Kuyog, Ma'am, this is Ma'am Sally. Thank you so much. And our baby boy! Pakantahon sa nato. Bo. Pakantahon sa nato. Kanta sa kadali ba? And our baby boy pa. Kanta! Hindi siya mo kanta, eh. Kanta siya nato. Ay, baka makuan ka. Pakantahan na to. Pakantahan na to. Hoy, wala ka gitong ganaw. Wala man siya tugnaw. Natingala siya, nakatingog lang. Nakatingog lagi. salamat. Dahil ikaw ay... Mayaman! Thank you. Kaya nga, Kay Ma'am Bukaw. God bless tuloy sa mga blessings. Apollo. Chara.